Hi guys, welcome to vlog. This is Koy in Michelle's garden side. Ah, fish side oh. Diara, ang tago ang fish. Diara sini mo. Maganda ka namin na misbis. Hey guys. Dito lusot dali oh. Go. Lagi gagano no. Napay lusutanan diha, ma'am. Payton. Masih waya na. Yan na misbis niya. Go G. Go. Go guys, go. Waya na. Huwag na lusutanan ba? Ang good. Isa ubos katagan. Sakarata na may kon. Grabe go, very nice. Wow, I love flowers. Cobra fern. May cobra fern no? Restroom mo na. Cobra fern. Gazebo. Here. G. Gana diri G. Giant aquarium. Gana diri oh. Yan pasaka sa taas. Napila ko ndi oh. Kamok po. Ay, napabalik. Nanay, pagawas diri, ma'am. Ikaw, ano dito? Grabe yung country garden po. Pasaka naman sa taas. Grabe.